So what's up mga kikion? For today's video mga kikion, yawa. So for today's video mga kikion, kaya magdala ta karagrani. Yes, magdala grani for today's video mga kikion. Check. Burikat. Gaya na rasig tawag bayot. Hala si Granny to, wow. Madam Granny, huwag mo akong lapitan, Madam Granny. Nahiya ako sa'yo, charete. Hala, pula ay ang mata. Hi, day. Hala, nag-blooming si auntie. Ang galing. Pasaka siya si auntie. Hala, si Lola. Baka mag-backstabber dyan si Lola ay. Wait lang di si Lola. Ay, namatay siya. Dagabaan. Burikat. Hala, luuyan ni auntie. O, natigbak dyan dyan good. Hala, nag-loading pa akong dirian. Ha, game. Kaya, wait lang. Unsa to. Ay, the weapon pok. Char. Hala, ito ko. Ambi ang weapon. Ayot. Nakagbuang. Lang, ito ni drop dari. Lang ha. So, ang pag-drop. Oh, okay. That's. Atong pangitaon si Granny B. Murag burikat siya gamay na. Wait, ang Lola Granny. Nasyada yung balay Lola Granny ay kahugaw kaayo. Hala, nagbutag trap. Hala, patay yawa. Hala, natigbak ang bayo. Bida-bida man. Kabaan. Bida-bida man god. Bida-bida man bayuta. Oh my god. Ay, salamat. Times up na sa Diyos ko. Tag house. Tag house for today's video. Let's go. House na yung mabayot. Uy, wala. Kato. Oh my god. Kaagli ni Granny. Uy, Diyos ko. Batiag na wong. Si Kapalagaw. Chada lagi di. Ay, baho ang bilat. Char! Hi, Bikern. Hala na ako, nakitaan ko weapon key. Ang galing ng weapon key. Ang galing mo, Granny. Hali, day, basi-basugatan rin ako si Granny. Masagpaat na siya pilakalit yot. Awa. Diman, ani Granny. Dool yun diri box. Kay, masagpaan yun ka na ako. Char! Balupan, aha si Granny. Burikat, kambi ko na ka. Hala, oh my god, nagpatay ng yawa. Hala, kinsa napatay. Hala, gabaan. Hala, nahadlok siya box. Hala, duha good siya good. Hala, yung gilubot si ang bacon. Granny? Hala, nahadlok ang Granny. Hala, nahadlok ang person. Hala, ang galing. Abi ni magmatrap ko din ang burikata ka. Hala, pak, nagbinugo. Ay, patay yawa. Ay, sa Granny ha, pa ko'y amo. Wait lang. Time press. Can you time press? Charit! In the moment of the charity, dapat ito mamatay dari. In the moment of the charity. Char. Granny? Lola Granny? Saan ka na, Lola Granny? Batag-butang-butang kag-trap ng pinakadagan na yawa. Hala, ara siya, day. Hi, Granny. Nagkondor na lagi ka dira. Uyot. Ansay mong gilabot. Char. Hala, bugo kay siya, box. Kung aray, musaka na dili na sad. Hala, computer ka dong. Computer ka? Suka medyo target itong mata sa burikat. Ay. Hala, may kating tires dari dayo. Hala, sige, go, laban. Tak! Hala, wa siya na igo! Wala siya na igo, yawa. Burikat si Granny. Burikat si Granny. Huwag kang lilingon sa likod kasi na yung burikat. Sige, lumapit ka dito. Hala, to araw na tiwingkil toli star. Gabaan. Burikat man. I-drop na nato, drop na kaya they fall us. Diyos ko. Si Granny ba kay noob kayo rin nagbutang-butang pa siya. Ala, di na siya noob dahil. Smart era version na ito puti pahak. Char! Hala, oh my god, what is the fucking this game? Hala, ako na nahibilin no, kay pro mang good ko. Oh my god, anong nangyari? Hala, ang dress ni Madam Granny. Oh, dress ba na? Di bangag, di bugo. Hala, ang bacon, hi bacon. Napaday ka dira. Akala ko ikaw na, Char. Hala, bayot. Yung sa umpag-agi. Utok ba, utok? Diyos ko, Granny, bugo. Ay, kagkaliwat na. Ay, as in, sa tinuod ng baho. Ay, kagbilat, bugo pa dyan. Hala, dili, di ay. Lang. Basi mo nga rin si Granny. Patyong kong Granny. Pagka nice, good. Kita, ulay gandere, ah. Hala, burikat. Hala, syada ilahang kwan, oh. Kay may ba. Ato man sa tinuod na Granny, wala may bakba. Track man na original, labarag tala. Hi, Granny. No, bitch.
Yawan sa unan ako pag adto na ron. Nagkamper man jud ay. Nagkamper man jud si Granny guys. Kabalo mo burikat na pagka-camper. Diyos ko lamay kay siya lang sumbago yung tiyan good para mabostos char. Nagkamper man yung burikat ba? Salig bin ako yung amo. Ina Granny. Kita ako direct chat gadron. Kinay mong lawas ka na wa na. Lata na ba yun? Chuchukahip ako. Hala burikat asa man tong halay cool. Nug kay kapul char lang. Hala. Oh my god. Yun is not crazy thing. Look crazy thing. Hala wow. Hala si Granny to. Oh, didi ay. Jogo. Let's go upstairs. And si Granny kilag binurikat. Pak Granny. Hala asa si Madam Granny day. Basi mapatay ko niya ha. Patchom po dagli na siya sa real life lagi. Isa kami nagputang sa Dropbox. Hala. Hala sana all. Burikat pinting. Char. Charabox ha. I'm joking about him. Char unsa ni Hala kuramaz. Char! Oh nakog si Granny. Hala yawa na naron. Burikat Granny ha. What is it? Ano may kamot? Sa uni. Ayawa. Ma! Bugo. End na. Ay, end na kay. Bugo. Okay, let's go. Play again. Arit yung school, guys. School. Tanin nyo na sil. Ski Resort. Mansion. Okay, mansion na tayo, guys. Hala, uy. Ay, hawas na punta. Grabe. Tulurami. Let's go, laban. Total, dita Granny. Makaya rin. Total, dita Granny. Hala, oh my god, tsada. Ginabala. Hala. Hala, na napipinting na pumarag tala. Oh, Diyos ko. Family pinting in the world. Bahura bagmakiti. Char. Hindi, umari guys. Kiburag batrap. Umadira sa Granny. Hala, napadyo doon. Sus, makagaba. Hala, wow. Wait lang, hanapin natin si Granny. Hi, Lola Granny. Come here. Hi, Lola Granny. Ba't baho kang bilat? Lal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 a. Masuri ang bahog bilat sa Pilipinas. Nagbinurikat. Char! Nagbinurikat. Chudi ay. Ito niya, budir ako agi guys. May trap. Sus, pagkibugo. Ay, sa Granny ha? Don't come here. But I'm dead. Wow, shada na pending. Ang binurikat. Charity. Hala, where is the fucking this key? Hala, safe key. Granny, hindi ka safe. Char. Hala, burag. Na-hear ko si Madam Granny. Papunta sa akin. Siya wala. Hala, let's go fucking diver. Diver. Hala, wait lang. Murag si Granny na-hear na ko siya diri. Namurikat siya nga rin, no? Masagpaan ko ng video. Promise. Ay, hala, nakuyawan ko dong. Let's go. Hala, the fucking fad, okay? Unsa ni? Hi, bacon, burikat. Huwag kaliwat. Try tag-escape. Tuta, wala pa si Granny. Hala. Asa si Granny? Hala, uy. Hala, where's the fucking Granny over here? Hala, may nanapatin na kita ng cutting pliers. That's not good. Sure. Masyado yung pinting tayo pinabuhan. Ay, to araw na matay. Bida-bida man. Gabaan. Ang marisulta sa bida-bida mamatay. Tigbak tayo G deserved. At wala na trap na sad. Sa bida-bida. Ay, ako na ni Biko. Thank you for the very much. For the very much. Ay, nakuha. Okay, Raday. Thank you for the very much. Okay, let's go. Okay, let's go. Hoy, si Granny. Si Granny solo yo. Char. Oh my god. Lubat ako, no? Di ba? 45. Wait lang. Hiling sa ko na Granny, ha? Mangawat sa ko na Lamaw, Granny, ha? Time sa yut. Ay, isang pamuri katong taman. You're stoned. Because I belong in your ako. Sure. Lang bi. Sa didiri. Wala, ni didiri ko ano. Itang diri tag-ubos.
go to the ubos. And tanaw na to si Madam Gladys. Direk na kunin sa siya dire box. Hallelujah. Hallelujah siya kaon. Oh, napijud oh. Busawan. Let's go. Hala, wala gay shotgun no. Bati ka sa nindula. Wala yung shotgun. Ang galing nag-create ani. Char. Wait lang. Uy, paubos. It belong the boss. Char! Hala, wait lang. Wala na ako na something ma-here diri box. Hala, wala si Granny. Nang-live na si Granny, no? Hala, wala pa man. Hi, Bacon. Hala, polar ni Bacon. Ang galing na kasa... Hala, burikat. Ay, namatay ko. Ang galing. Nasugatan man dyan ako ang burikat sa tanan. So, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click like button and subscribe. And I'll see you all in the next video. Bye.